सुंदर प्लाटफर्म मो प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आमे समस्ते दया करके वीडियो को ऑन करिबा आमे समस्ते वीडियो ऑन करि बसिबा निश्चित जो भाई बा परिवार आराधना करिया पा आसुछंती से माने मते निश्चित से माने आपन को देखि खुशी हेबे आ प्रभुंकर मते गौरव हबो आ जो प्रभुंक दास वाक्य निके आसुछंती से मते आ समस्त आपन मानकर मुख को देखि आ आपन को सम्मुख को देखि समस्त विषय को देखि से मते खुशी हेबे आ प्रभु मते गौरव पाइबे तेणु समस्त आम वीडियो ऑन कर बसवा प्रभुकर गौरव मते प्रभुकर पाद तले तेरे प्रभु निश्चित महिमा गौरव पाइबे तेणु आसु आम इस समय जो परिवार आज आराधना कर मनोनीत होती प्रभु बाछी चयन कर आसु मो प्रिय प्रभुकर दास दासी माने आम समस्ते बोझर सहित ध्यान सहित प्रभु पाद तले एक गभीर पवित्र उपस्थित आम बसीचु आम समस्ते आ स्थिरता सहित बसी परमेश्वर गभीर उपस्थिति को आम अनुभव करवा यह समय आम मध्य सुदूर गजपति जड़ित होती रेवरेंड दीपक लिमा और तांको परिवार से प्रभुंकर दास से गजपति जिले रही अनेक स्थान रही प्रभु को सेवा कार्य करुँच प्रभु गोटे सेवार बोझ देती से अति सुंदर भाव वाक्य प्रचार भी करे आ भल आराधना भी करे ए प्रकार प्रभु से गोटे सुंदर वरदान देती नुहे विशेषकर प्रभुंकर दास स्त्री को प्रभु गोटे उत्तम वरदान देती प्रार्थनाशील जीवन देती प्रभु से प्रिय परिवार को प्रभु आज मनोनीत कर आज रियल मिनिस्ट्री माध्यम प्लाटफर्म आराधना प्रशंसा करने तेणु मो प्रभु जी कृष्ण नाम विशेषकर रेवरेंड दीपक भाई परिवार को मो आह्वान जनाए से सम्मुख को आसबे आम को केतोटी गीत गाई आमको प्रभुकर गौरव और प्रशंसा करू करू परमेश्वर से गभीर उपस्थिति को आमको पढ़े ने तेणु आसु से नूतन भाव में आज प्रथम थर रियल मिनिस्ट्री से प्लाटफर्म रे जड़ित होती आसु प्रभु जी कृष्ण नाम रे आम से करताल सहित आम आह्वान को जनइबा आसु आम समस्ते करताल देवा भाई दीपक को परिवार को प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड सभी को प्रभु जीशु समस्त को प्रभु जीशु को नाम रे कृतज्ञता जनाए ए सुंदर अवसर प्रभु रखिबा पाए प्रभु मते ए सुंदर प्रांत काल रे प्रभु हम मान को साहाय्य कले हुए तो आमे निंद्रागत रे बसी पारिबा बेले बेले आम आखि टिके बुझी दे थाए किंतु वाक्यर लेखा अछि जेउ माने ईश्वरंक ठारे 2 किंबा 3 उपस्थित प्रभु से तारे उपस्थित हालेलुया हालेलुया प्रभु को नाम महान प्रभु को नाम गौरव आसंतु आमे आजिर गीत गान करने पूर्व पदे प्रार्थना करे आमे स्टार्ट करिबा विदाउट प्रे वी कैन डू एनीथिंग प्रार्थना बिना आमे किछि करि पारिबा नै प्रार्थना ही आमानकु प्रत्येक मुहूर्त रे आमानकु सहाय्य करंती सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद करता हो प्रभु तुम नाम महिमा करो छ बापा एई सखाळे प्रभु आउ जेते प्रभु को दास माने दासी माने प्रभु एई जो माध्यम रे प्रभु जड़ित अछंती प्रभु से मानक मध्य रे तुमे आज कथा को से मानक मध्य रे प्रभु उपासना करिबा समय रे आराधना करिबार समय रे प्रभु तांको अंतर को प्रभु तुम प्रति प्रभु तुमे कड़ाई नियो राजा आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आम सहवर्ती हुआ बोली प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मांगुची पिता आमेन आशा समस्ते जानी शुणी आउ जानिबा गीत आमे गाइबा यीशु मु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबे एई गीत गाय के प्रभु कर महिमा करिबा यीशु मु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी यीशु मत हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी संध्या सकाळे ध्यान करे संध्या सकाळे ध्यान करे हृदय रखिबी मन पूजा करिबी
यीशु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी तुम प्रेम मोस्मरिबी तुम गुण गाइबी तुम सेवा मुकारिबी तुम आज्ञा मानिबी तुम प्रेम मोस्मरिबी तुम गुण गाइबी तुम सेवा मुकारिबी तुम आज्ञा मानिबी जाने रे प्रांत काल रे दीवार जाने रे प्रार्थना रे जागिरा तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी यीशु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी तुम मुसुरिबी तुम वाक्य मो पढ़िबी तुम पछे मो चालिबी तुम विधि मो शिखिबी तुम मुसुरिबी तुम वाक्य मो पढ़िबी तुम पछे मो चालिबी तुम विधि मो शिखिबी चिर चितरे भयो भगतिरे स्थिर चितरे भगतिरे तुम स्तुति करुतिबी यीशु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी यीशु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी प्रभु नाम महान हो जेतेबेला आमे प्रभुंकर उपस्थित हो आम सदा प्रभुंकर नाम आम हृदय रे रखिबा दरकार जेहेतु जो माने ताहांकर आराधना करंती जो माने ताहांकर उपस्थिति रे महसूस करंती ताहांकर काल रे ताहांकर प्रत्येक मुहूर्त रे तांको नाम को आमे हृदय रखी के आगो को जीवा तो आसंतु निज चक्षु को बंद करी आमे प्रांत काल रे एई जो दिवा रात्रि रे प्रभु हम मान को जो सुजोग दे अछि निज को प्रभु को ठारे नत करिबा वाक्य अनुसार जो माने निज को नत करिबे प्रभु से मानन को उठेबे बस प्रभु से मानन को बढ़ाइबे आज मोर प्रिय बंधुगण जेते बे जूम मीटिंग रो उपस्थित हेइथिबा मोर प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी माने आओ विशेष करे आजिरो जो मदर डे जो सेलिब्रेशन दिन रे आज एही उत्तम मां मानक पाए आमे प्रार्थना सहित आराधना करिबा जो माने कि निज कर्तव्य प्रभु ठारे निभे के आसुचंती निज कर्तव्य प्रभु पाए व्यवहार करूचंती निज कर्तव्य प्रभुंकर गौरव पाए बढ़िबा पाए तो आसंतु मोर प्रिय बंधुगण निज मन को प्रभु ठारे टाणी रखिबा निज आत्मा प्राण प्रभु को देवा प्रभु तेरे धन्यवाद करता हो राजा तेरी महिमा करता हो पिता परमेश्वर प्रभु जितने भी प्रभु यहाँ पे जुड़ित हुए प्रत्येक लोगों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हो राजा थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु आज वाक्य को प्रभु जो तुम्हें आम पाए कोड़े प्रभु तुम्हें स्पेशल बाछिकी रखी अच्छे प्रभु प्रभु से वाक्य मध्य प्रभु तुम दासों को तुम्हें अभिषेक कर पिता
आउ सही वाक्य मध्य प्रभु आज जेते जन प्रांत काल रे उठी प्रभु तुम पाए प्रभु समय दे ओछंती से मनकर हृदय को छुयो बापा से मनकर मन को छुओ से मनकर प्रत्येक समस्या प्रभु यीशु के नाम से प्रभु निकाल दीजिए राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 करोछु राजा धन्यवाद करोछु बापा। हुए तो यह गोटे आराधना नुहे यह गोटे परमेश्वर सहित कथा कहवा समय प्रभु मान को दे अछंती तुम नाम धन्य हो राजा। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई हो जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ समुद्रों को जिसने डुबागा जंगल में से मार्गो निकाला समुद्रों को जिसने डुबागा जंगल में से मार्गो निकाला जो वायदा को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है वो वायदा को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग के चुप रहो तूने ताली बजाओ प्रभु को पाई यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है
प्रभु तेरे धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु एक उपस्थित हो एक प्रत्येक जीवन में कार्य करो राजा। प्रभु आज आत्मा स्वप्न तुम्हें निर्माणकारी परमेश्वर तुले प्रभु जमन को जीवन तुम्हें कार्य करो। प्रभु अनेक भाई बंधु प्रभु एटा भाई बात करके जमन समस्या को लेकी जमन प्रभु आपद विपद को लेकी घर परिवार चिंता जगकाय चिंता एवं तांकर प्रभु ओ पिला मन को चिंता जमन प्रभु व्यक्तिगत चिंता प्रभु आज सेमनकर प्रत्येक बाधा प्रत्येक विषय प्रभु यीशु के नाम से दूर करिए राजा। प्रभु तुम्हें लाजर को प्रभु तुम्हें जिंदा करियो प्रभु जखे को प्रभु तुम्हें परित्राण देयो राजा। आज अनेक परिवार एठारे होई पारे प्रभु जेमन को जीवन रे प्रभु परित्राण रो आवश्यक रही पारे जेमन को जीवन रे शांति रो आवश्यक रही पारे राजा। तुम्हें दया कर पिता तुम्हें दया कर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपके और प्रभु लोगों को बढ़ाने के लिए प्रभु तेरी आत्मा प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर तुम धन्यवाद करो छु राजा तुम धन्यवाद दो छु बापा जेते धन्यवाद देले मध्य प्रभु सेति की कम पड़ी पारे बापा। प्रभु हुए तो प्रभु आज अनेक भाई बंधु माँ बापा माने प्रभु जे माने मोबाइल को ऑन करी प्रभु हुए तो प्रभु तांको कई प्रकार तांके प्रभु को उपस्थित हेइछंती आमे जानु नहीं किंतु तुम्हें जानिबाई पर तुम्हें अंतर को जानिबाई पर आमे मन को जानु तुम्हें अंतर को जानिबा परमेश्वर प्रभु तुम नाम धन्यवाद दौचु राजा। प्रभु जेते प्रभु निज निज निंद को प्रभु दबे कि प्रभु तुम ठारे महिमा पाए प्रभु उपस्थित होइछंती सेमानको जीवन तुम्हें कार्य करो राजा। डू समथिंग देयर लाइफ टू लॉर्ड प्रभु आप उनके जीवन में कुछ कार्य पिता परमेश्वर तुम नाम धन्य हो राजा तुम नाम धन्य हो राजा तुम नाम धन्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर प्रभु तू दया कर पिता परमेश्वर। हालेलुया स्तुति हो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड मास्टर। जीवन दुर्गम चिरसाती जीवन दुर्गम चिरसाती निज क्रूस बही यीशु नाम गाए निज क्रूस बही यीशु नाम गाए चल रे आगे चल रे आगे चल रे सदा यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य रखे चल रे आगे चल रे सदा यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य रखे चल रे आगे चल रे आसिब दुख निंदा ताड़ना केते जीवन रे आसिब दुख निंदा ताड़ना केते जीवन रे धरी धैर्य विश्वास धरी धैर्य विश्वास चल रे आगे चल रे आगे चल रे सदा यीशुଙ୍କୁ लक्ष्य रखे चल रे आगे
ଚାଲ ରେ ସଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ ରେ ଆଗେଇ ଚାଲ ରେ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଚାଲ ରେ ଆଗେଇ ଚାଲ ରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଝଡ଼ ଆସେ ସମସ୍ୟା ଆସେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ବାପା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ କର ସମର୍ପିତ କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ ଲୟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ସଂକଟ କେତେ ବାଧା ତାଡ଼ନା ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବାପା ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ ପଡ଼ିଅଛି ବାପା ଆଜି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜି ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଜି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ରାଜା ତୁମ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କରିକି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଶୀତଳ ପଡ଼ିଅଛୁ ରାଜା ତୁମେ ଦୟା କର ରାଜା ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପଠାଅ ପିତା ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଯେ ବି ଜାତି ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ରାଜା Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Master. Thank you, Lord Master. Hallelujah. कौन जाएगा कौन मेरे लिए प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा ए भारत के विश्वासियों क्या तुम जाओगे ये जूम मीटिंग के जोड़ते क्या तुम जाओगे ए भारत के विश्वासियों क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक क्या तुम जाओगे कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा प्रभु हम सभी को भेज हम जाएगा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद प्रभु विशेष करी प्रभु आज जिते जन एठार उपस्थित सेमानक सहित प्रभु पुनर्बार तुम दास को जो व्यवहार आज करबा पाई तुमे जाओ राजा ताको हजाओ लुचाओ एवं तुम वाक्य मध्य को कहबा पाई प्रभु तुम पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु अभिषेक कर पिता परमेश्वर एवं प्रभु आज जो प्रार्थना अनुरोध आम रखी अच्छु बापा अनेक विषय को प्रभु से प्रार्थनार विषय प्रभु आम तुम अपेक्षार उत्तर पाई अच्छु राजा प्रभु
धन्यवाद दौचु राजा ए प्रांत काल रे प्रभु आमनको तुमे आज मनोनीत कल तुम लोक मानको साक्षात रे तुम लोक मानको सम्मुख रे तुम आराधना महिमा करबा पाई प्रभु तुमे आमनको प्रभु व्यवहार करिचो सेति पाई तुम नाम को धन्यवाद दौचु जहाँ मांगी नहीं जहाँ ची प्रदान कर बोली प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मांगु पिता आमेन बहुत बहुत धन्यवाद लिमा महाशय वास्तव में आज आराधना आज वर्शिप वेरी वंडरफुल हार्ट टचिंग हृदय स्पर्शी थिला वास्तव में प्रभु आपण को गोटे सुंदर वरदान देइछंती वाक्य प्रचार करिबा आराधना करिबा रो जो सुंदर वरदान पाए प्रभु गौरव पांतु महिमा पांतु वास्तव में मो धन्यवाद दिए आ लिमा बाबू को परिवार पाए आ से माने अति सुंदर भावरे आज आराधना को परिचालित करिसेंती आ प्रभु से मान को दिन मान करे आहुरी प्रचुर मात्रा रे आशीर्वाद करंतु आ से माने सेवा कार्य मध्य करंती भाई सुदूर बॉम्बे रे थिले आ बॉम्बे छाड़ी की वर्तमान गजपति जिल्लार रही से प्रभु को सेवा कार्य करू अछंती आ विशेष करी से मन को परिवार पाए ताकर सधर्मली पाए आमे विशेष करी प्रार्थना करिबा आम से भौणी को पाए प्रभु जी प्रकार ए दिन मान प्रभु से व्यवहार करेंगे आउरी शक्तियुक्त करेंगे से प्रत्येक मुहूर्त आम प्रार्थना में शरण धरवा तेणुक धन्यवाद दिए लिमा बाबू आसु आम करताल दे प्रभु प्रशंसा करवा जे सुंदर आराधना पाई प्रकार भाव में आप प्रत्येक दिन आम रियल मिनिस्ट्री रे जड़ित होई आराधना रे वाक्य रे आम प्रत्येक को उत्साहित प्रदान करेंगे बोली आपको आम स्वागत जनाऊँ धन्यवाद लिमा बाबू आसु आम इस समय एक विशेष समय आम पहुंचीचु जहाँकि ईश्वर वाक्य शुणवार समय किंतु ता पूर्व आम रियल मिनिस्ट्री प्रतिष्ठाता प्रभुकर दास पीटर भाई अच्छी से जदि किसी प्रार्थनार विषय कि किसी एनाउंसमेंट आउ किसी जदि अतिरिक्त संवाद किसी एनाउंस अच्छी से आमको से परिप्रकाश कले आमने वाक्य पाए आराधना पाए और समस्त प्रार्थनार विषय और विज्ञापन पाए आमने प्रार्थना रे आमे तोली धरिबा अनुकूल्य अनुष्ठित प्रातः काल उपासना रे उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाई नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आउ गोटे विशेष कार्यक्रम रही मु बेसी समय नेबिनी 2-3 मिनिट रे मु सारिया पे चेष्टा करिबी आमे समस्त जानिछु आज होची मदर्स डे मां मानकर दिन किंतु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशल मदर्स डे प्रोग्राम करिवो मंगलवार दिन महिला समिति रहुची से दिन स्पेशल रहिबो मां मानकर किंतु खुशीर विषय आमानक मध्यरी आ दुईटी माँ अच्छी आउ से मानकर स्पेशल प्रोग्राम आज कहवा गले आउ पालिका आउ तेजस्मिता पाणी तांकर आज बर्थडे आउ मो अनुरोध करुछि से सम्मुख को आसीबे आपण माने देखि पारुथिबे प्रभु को दासी पालिका आउ तेजस्मिता पाणी आउ आज पालिका बर्थडे अच्छी आउ आपण माने देखि पारुथिबे स्क्रीन शेयर करिछि मो आउ तांकरी पाई तांको सेवा कार्य पाई आमने प्रार्थना करिबा आउ गोटे स्पेशल प्रोग्राम रही प्रभु को दासी प्रभु को दासी एवं दासंकर मैरेज एनिवर्सरी आपण माने कहि परिबे कि एटा किए मिस्टर सरोज साहू एंड मिनो साहू प्रेज द लॉर्ड ताले जदि संभव हो पारुछि पालिका तेजस्मिता पाणी मैडम तो खुली वीडियो रे अच्छंती मिनु साहू मैडम अच्छंती मिनु साहू मैडम अच्छंती प्रेज द लॉर्ड मैडम तेबे आमने दुही को आमे शुभेच्छा जणैबा एकाथरे आमानकर मदर्स डे रे मदर तेजस्मिता पाणी मदर मिनु साहू दुईटी मां को आमने आज शुभेच्छा जणैबा जनकर बर्थडे आ जनकर मैरेज एनिवर्सरी
ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଛି ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଡମିଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତୁ over to you Happy birthday, Minu sister. ମିନୁ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ Oh, marriage anniversary ki. ହଁ Oh, happy Thank you. marriage anniversary. Thank you, Thank you, Pramod Prabhu. Agya. ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖମୟ ସମୃଦ୍ଧିମୟ କରିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାର୍ଥଡେ ଆମର ଇଏ କି ତେଜସ୍ମିତା ପାଣିର ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ସିଷ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଜସ୍ମିତା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବି ହାଲେଲୁୟା Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Pani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु जेते वर्ष हेले मध्य आमे तो लेडीज मन को विशेष करी जूम मीटिंग रे बयस पचारिबा कथा नुह तेणु मु पचारिबी भी नाही मु से भूल करिबी नाही किंतु आजि जो आपनकर नूतन वर्ष रे प्रभु नूतन आशीर्वाद नूतन सेवार मन नूतन आहुरी आत्मिकता पुनि विशेष करी बालक आज्ञा को जो पीके पाणी आज्ञा सहधर्मिणी होई तांकर बैकबोन भाबरे आपण जो साहाय्य करी आसुचंती सेथिरे प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु आज प्रथम करी जूम रे आज्ञा सहित आपण बसिले नले आज्ञा जणे ही बसथिबे जा हो जन्मदिन रे आमे आपण को देखिबा को पारिलो प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो पुणी आमनकर प्रिय भौणी मिनु साहू एवं सुरेश तांको मु भूली गली आज्ञा नाम कौन कहले सरोज साहू सरोज प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु मिनु भौणी विषय कौन कहबी तुलसी दुई पत्र बासे परी प्रकृत रे से गोटे भौणी जे प्रत्येक जूम रे तांकरी नाम थिबो वर्तमान मु सुनिबा को पारुथिली जे सौरा मंडली मध्य मध्य प्रभु तांको व्यवहार करछंती सौरा मानक मध्य रे आ जो विभिन्न जूम अछि से सब मध्य प्रभु तांको व्यवहार करछंती आज तांकर हुए तो 19 वर्ष बोधे पुरिला 19 वर्ष रे आउ 20 वर्ष रे पदार्पण देवा को जाउछंती प्रभु तांकर परिवार को तांकरी प्रत्येक वैवाहिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र रे भरपूर आशीर्वाद करंतु आउ से हसिले तो बहुत सुंदर प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु सब बेले हंसी हंसी थांतु प्रत्येक जूम रे व्यवहार करंतु और बहुत मोर आशीर्वाद प्रभु के दास हिसाब रे प्रभु सहाय्य करंतु धन्यवाद आज्ञा मते एते सुंदर उत्साहित और कथा कहिथिबारु प्रमोद आज्ञा को और रबट आज्ञा को अंतर सहित धन्यवाद दोछि ଆଉ ଯଦି କେହି ୱିଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଡମିଟ କରିକି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ରେ ଆପଣ ମାନେ ୱିଶ କରନ୍ତୁ हैप्पी बर्थडे पानी सिस्टर प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु विश यू मेनी मेनी हैप्पी एनिवर्सरी धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हैप्पी बर्थडे दीदी एवं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आ मां आपन दी प्रभु बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु एवं इटा गोटे प्रभुकर अनुग्रह प्रभुकर ब्लेसिंग जन्मदिन एवं वेडिंग एनिवर्सरी मे गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू थैंक यू
Okay. Many happy returns of the day, dear sister Palika Tejasmita Pani. प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु ता सहित आओ हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी प्रिय सिस्टर प्रिय दीदी मिनु साहू एवं भेणई सरोज साहू दुई को बहुल भाव में प्रभु आशीर्वाद करंतु आपण माने एही भली रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे जूम रे लागि थांतु प्रार्थना करू थांतु आउ जेपरी आउ प्रभु आपण मान को जीवन शेष निश्वास पर्यंत आपण मान प्रत्येक विषय रे प्रभु सहाय्य करंतु आपण मान को समस्त कार्य रे आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद आसंतु एक उच्च करताल दे दुईटी मां को आमे धन्यवाद देबा दुईटी मां को धन्यवाद देबा आउ Thank you, मु आज्ञा। अनुरोध करूछि ए विषय नै कि प्रार्थना रे स्मरण कराइबे आजिर परिचालक महाशय आउ ता सहित वर्षिप करिथिबा प्रभुको दास तांको परिवार पई वाक्य आणुथिबा प्रभुको दास आउ तांको पई उपस्थित प्रत्येकको पई प्रार्थना रे स्मरण कराइबे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आउ कर महाशय अति सुंदर भाव में समस्त आउ बर्थडे आउ मैरिज एनिवर्सरी को आपण अति उत्साहित सहित जहा कि उपस्थापन कले आउ समस्ते प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते आउ विशेष करी तेजस्मिता पाणी को आउ मेन्यू दीदी को विश जणै छंती प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आ मु मध्य आउ धन्यवाद दिए आउ मेन्यू दीदी को पाई आउ तांकर आजी गोटे मैरिज एनिवर्सरी नूतन वर्ष रे से माने पदार्पण करिसंती ए वर्ष सेमानक आशीर्वाद रो वर्ष हो ओ तांकर पारिवारिक जीवन रे आउ तांकर आत्मिक क्षेत्र रे प्रभु सेमानक सुसज्जित करंतु आहुरी सेमानक जीवन रे तांकर दाम्पत्य जीवन सुख शांति हो आउ सब बेले ए एक वर्ष देखु देखु मध्य प्रभुक निमंते मध्य आहुरी जेपरी आहुरी तुमर प्रभुक पई व्यवहारी पारिबे सेति पई प्रभु से परिवार को आशीर्वाद करंतु आउ मोर सहधर्मणी को धन्यवाद दिए से गोटे बर्थडे रे तांकर से जहा कि जन्मदिन अवसर में शुभेच्छा जनाए आउ प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु अनुग्रह दंतु आ पीटर भाई को धन्यवाद दिए खाली जस्ट प्रे रिक्वेस्ट देथिली किंतु से पुणी फोटो फोटो सब सजै छंती आउ तांको धन्यवाद दिए प्रभु सहाय्य करंतु प्रभु महिमान्वित हंतु आ समस्त को मो धन्यवाद दिए प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु आसु आमे आ समय को नष्ट करिबा नहीं आउ जो माने विश करिसंती प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु ए समय आसु आमे विशेष प्रार्थना करिबा आउ प्रभुଙ୍କର दास जहा किछि आउ अनाउंसमेंट करिसंती से सफल विषय पाई विशेष कर प्रार्थना करिबा आउ आजिर वाक्य नै कि आसु प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ पाई आराधना करथिबा दीपक भाईଙ୍କ परिवार पाई पुनी विशेष करी आउ आजिर जन्मदिन जहा कि आमानकर तेजस्मिता पाणीଙ୍କ पाई पुनी मैरिज एनिवर्सरी आजि जहा कि आमानकर आउ दीदी समस्तଙ୍କର दीदी आउ मेनू दीदी आउ तांको पाई ताको परिवार पाई आमे विशेष करी आमे प्रार्थना स्मरण करिबा आउ जति जूम रे अछंती आम प्रत्येकଙ୍କ पाई आमे प्रार्थना करिबा ए समय रे मोर अनुरोध करे आमानक मध्य रे आउ प्रभुଙ୍କ दास रेवर भाई अछंती आउ से ए सकल विषय संक्षिप्त रे से आमनको प्रार्थना रे आगे नेबे सी रेवर सर आसंदा आमे समस्ते प्रार्थना करिबा प्रकृत रे आजी तीनोटी कार्य गोटे कथा मु कहिबी प्रार्थना करने पूर्व जे रियल मिनिस्ट्री रे ही जन्मदिन पाई शुभेच्छा जनइबा पाई समस्त को खोला छड़ा जाए था अन्य जोम रे मु देखी केवल तांको निमंते प्रार्थना करिया रही जांती किंतु हमको जो सुजोग दिया जाए जे रियल मिनिस्ट्री रे जणे जणे जे चाहिए तेणु प्रभु को धन्यवाद दउछि आउ समस्ते आमे शुभेच्छा जनइछु ए दुही को नहीं सेति केवल नुह पुणी जेते सबु माँ माने अछंती प्रत्येक माँ मानक द्वारा ही आज आमे जगत रे आसीछु जो माँ निजर रक्त को निजर शरीर को छोट करी सबुठारु बड़ करी आम मान पृथ्वी रे जन्म नहीं छंती सेही माँ मान को स्मरण करी आमे केही मध्य आखि देखिबा नाई प्रार्थना करिबा समय रे समस्ते निज निजर माँ मान को स्मरण करी आसंत आमे समस्त मिली मिसी प्रार्थना करिबा हालेलुया ममता रे भरी होइथिबा माँ आम मानकर जन्मदात्री माँ आम मान को लालन पालन करी आसीथिबा माँ
ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ବାପା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିଥିଲ ଦେଖ ତୁମର ମାତା। हे ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି ବାପା। ଆଜି ଏ ମାତୃ ଦିବସରେ ଆଜି ଯାହା ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଳନ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ଯୋଉ ମାତୃ ଦିବସର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ଦେଇଅଛ ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯୀଶୁ ରାଜା, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଭୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଭୋକରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ପେଟ ପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଥାଳିରୁ କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତି ବାପା। ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ମା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। हे ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ବାପା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଓ ପ୍ରଭୁ ମନ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବାପା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତା କୋଳରେ ନେଇ ତା କୋଳରେ ଆମେ କେତେ କଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ରାଗି ନଥିଲା ବାପା। ଆଜି ସେଇ ମା ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ପାରିବୁ କି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବାପା। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ମା ମାନେ, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତରସ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯୀଶୁ, ମାତୃ ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ବିଶେଷ କରି ଆମ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ତେଜସ୍ମିତା ପାଣିଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନୂତନତା ଦିଅ ବାପା। ତୁମରି ଗୌରବ ହେଉ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଆତ୍ମିକରେ ବଢିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ହାତକୁ ହାତ ମିଶେଇ ଯେପରି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ବାଇକ୍ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କମି ନ ଯାଉ। ବାଇକ୍ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ, ବସ ରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଆଗ ବଢିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମିନୁ ସାହୁ ଏବଂ ସରୋଜ ସାହୁକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛୁ ବାପା। ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ଯୋଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ହୁଏତ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରନ୍ତି ବାପା। ଜଣେ ମିନୁ ଭଉଣୀ ସେ ତାଙ୍କରି ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମେ ଶୁଣି, ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ସେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଗରେ ପଛରେ ତୁମେ ହିଁ ସହାୟକ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ବାପା। ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଜର ମାତୃଭୂମି, ନିଜର ପରିବାର, ନିଜର ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ଗ୍ରାମ ସବୁ କିଛି ଛାଡି
अन्य स्थान रे आसीबाकू पड़ी थाए प्रभु किंतु सही समय केवल तुम्हें ही साहाय्य कर प्रभु पुणी विशेष कर प्रार्थना करू कर मते स्मरण करू अछि जो भाई लिमा जे कि आज उपासना आराधना करी अछंती प्रभु केते आनंद लागुतला जेतेबेले स्वामी स्त्री बसी उभय ओ से माने प्रभुंकर सेवा कार्य रे व्यवहार हेउ हो उभय झूम रे मध्य बसी आराधना करूथिले बापा जणे जनक पाए प्रभु जीशु जो प्रकार लीडिंग करथिले धन्यवाद जीशु सेमानकर मिनिस्ट्री तुम आशीर्वाद कर आज वक्ता तुम हस्त देउछि तांको तुम आशीर्वाद कर आज परिचालन करथवा तुमरी दासंको तुमरी हस्त देउछि तांको तुम प्रचुर परिमाण आशीर्वाद कर प्रत्येक आमे जेते बसी अछु एक आकांक्षा ने बसी अछु बापा आज समय नष्ट करबा पाई रविवार दिन आज समय नष्ट करबा पाई आमे बसी नाहु किंतु आकांक्षा ने आशा ने वाक्य सुनबा पाई बसी अछु बापा तुम दया कर प्रभु प्रार्थना करू कर जदि किसी भूल कर क्षमा कर बापा किंतु पुनर्बार मातृ दिवस रे प्रत्येक विशेष करी माँ माननकु पुणे हमनकर प्रिय दुई भौणी तेजस्मिता एवं मीनू को तुमरी हस्तरे दे त्राण करता प्रिय जीसु नाम रे मागिलो आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद रेवट भाई और वास्तव में एक बोधग्रस्त भाव में सकल विषय आप प्रार्थना करिसेंती प्रभु आपनकु आपनकर सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु आसुआ माने समय को नष्ट करबा नै आगो को हमें बढ़िबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द दीदी आज्ञा मु गुटे टिके कथा कहि दे कि ना मु लीव करबी कारण मु 6:30 रे चर्च जिबार अछि पदे पदे कथा कहबी समस्त को प्रेज द लॉर्ड सबु गौरव सबु प्रशंसा प्रभुंकर हो प्रभु अनुग्रह करिसंती जूम रे मते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो परिवार रो एक सदस्य करिसंती सेति पई प्रत्येक को धन्यवाद दबा संगे संगे जीतू आज्ञा को मध्य धन्यवाद दउची से मते निजर भौणी बोली भाबी मो पई जतिकी करिसंती तांको अंतर सहित धन्यवाद दबा संगे संगे प्रार्थना करथिबा रबट आज्ञा को धन्यवाद दउची पाणी आज्ञा को धन्यवाद दउची प्रत्येक जेते जन जूम रे जॉइन हेचंती समस्त को धन्यवाद दउची आ मो पई मो परिवार पई प्रार्थना करंतु विशेष रे आ धन्यवाद प्रत्येक को धन्यवाद मु लीव करूची कारण मते 6:30 चर्च जिबार अछि हां ठीक अछि मां दीदी थैंक यू आसुआ माने ए समय रे हमें केही मध्य लीव हेबा नाही आज एक विशेष समय आम पहुंचीचु दया करिकी आमे समस्ते मनोयोग सहित स्थिरतार सहित प्रभु प्रांगण तले बसिबा आ गोटी रे डंगारे गोड़ देबा आ से भली आमे बसिकी आरंभ ठारो शेष पर्यंत बसी प्रभुंकर वाक्य सुनिबा कारण आज जो प्रभुंकर दासंको प्रभु आज ए प्रभात समय ए रियल मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म रे ईश्वरंकर वाक्य को परिवेषण करिया पई मनोनीत चयन करिसंती आमे जानू से जड़े सुवक्ता अटंती आमे जानू आ वास्तव रे तांकरी वाक्य आ प्रत्येक जूम रे ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे आमे आ सुनुछु आ प्रभु को दास को मध्य प्रभु व्यवहार करी आनुछंती तेकरी आसु आमे ए समय रे आ प्रभु को दास जे कि भुवनेश्वर रे रही दीर्घ अनेक वर्ष धरी प्रभु को सेवा कार्य रे आउ समर्पित त्याग उत्सर्गीकृत आउ से केही नहंती से जने उत्तम आउ सुवक्ता आउ उत्तम शिक्षक उत्तम गायक उत्तम रचक आ सबुरे मध्य प्रभु गोटे टैलेंट देइछंती ए प्रकार एक विश्वस्त दासों को हमें पाइछु आउ से जने प्रभु भय जीवन काटुथिबा जने व्यक्ति आउ से प्रभुंकर राज्य कार्य निमंते त्यागपूर्ण अटंती आउ ए प्रकार एक जने विशेष बहुमूल्य दासों को आमे पाइछु आमे केही लीप हेबा नाही आमे दया करी ईश्वरकर वाक्य नै कि आमे लीप हेबा तर आसु प्रभुकर दास आ जे कि भुवनेश्वर प्रभु को सेवा करछंती आचार्य आ सिंह महाशय अछंती आमन को गहन मध्य रे आसु आमे समस्ते करताल सहित प्रभुकर दासों को आमे स्वागत जणैबा आ प्रभुकर दास सम्मुख को आसीबे आमन को पवित्र आत्मा जहाँ प्रकाश करिवे ताहा आमन को प्रत्येक को परिप्रकाश करिवे आमे प्रत्येक ध्यान और सहित स्थिर बसी प्रभुकर वाक्य सुनिबा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड थैंक यू आज्ञा पाणी प्रेज द लॉर्ड
क्षमा देवे आज्ञा आम काली 100 किलोमीटर दूर आसिक कोरापुट रे वर्तमान अच्छु आ इलेक्शन आम पार्टी पड़ी आम जयपुर यात्रा करूँ आ विशेष कर पाणी आज्ञा को मुझे आगुरी जाने बाइक भी हजि अनेक दुख कथा भी जीवन चर्च मंडली रे शुणी आउ मीनू भौणी भी मुझे विशेष कर जाने एकमात्र झील कटक हेले बेंगलोर रहती परिवार विषय में बहुत जानी प्रत्येक दिन 4टा बेले उठिक जूम रे भी उपस्थित होती प्रत्येक दास दासी आम यात्रा करूँ 20 किलोमीटर गला 7टा बेले मिसिक रिसीव करूँ आम प्रार्थना करते आज्ञा प्रेज हाँ। गॉड रही आज्ञा आज्ञा थैंक यू ठीक अच्छे आम मध्य सिंह महाशय अच्छा से आम को ईश्वर वाक्य देखी आम को आज उत्साहित प्रदान करेंगे थैंक यू आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मु विशेष विशेष धन्यवाद दिए आज सुंदर समय पाए अनुग्रह करी मते प्रभात रे अपूर्व सुजोग सेवा कार्य वाक्यर परिचर्यार सेवा कार्य प्रभु मते सुजोग देइथिबा हेतु हृदय सहित धन्यवाद दिए विशेषकर आम रियली मिनिस्ट्री फाउंडर आम पीटर बाबू प्रभु तांको ए दिन मानक इस्तेमाल कर व्यवहार कर नाम धन्य हो धन्यवाद दिए मानकर रेवरेंट पानी महाशय थ्रू आज मुझे सुजोग पाई अंतर सहित धन्यवाद दिए प्रभु विशेष विशेष आशीर्वाद कर विश यू ऑल दोज हु आर आज माने देखिलु बर्थडे सेलिब्रेशन कलु प्रभु आशीर्वाद करंतु मते मैरिज एनिवर्सरी स्वतंत्र माने प्रार्थना कर प्रभु समान को विशेष कर प्रभु दासी मान को एवं प्रभु दास दासी को बाहुल्य भाव आशीर्वाद करंतु आसु माने सीधा सड़क प्रभु वाक्य आड़ को जीवा जेहेतु समय स्वल्प बोध हुए माने बहुत समय चली जाइए आम पाखे मुझे आज अल्प समय प्रभु वाक्य देवी मन कर दयाकोरी मो सहित खोलिबे प्रथम पीतर तार 1 अध्याय के जने पाठ करिवे मो संगे समय सापेक्ष थिबा सकाश अल्प केतोटी पद पाठ करिबा मानकर 3 पद ठारू 7 पद पर्यंत पाठ करिबा आम्भ मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ईश्वर और पिता धन्य से मृत मानक मध्यरु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पुनरुत्थान द्वारा जीवनदायक भरोसा प्राप्ति निमंते अर्थात जो अक्षय अकलंकित अजर अधिकार तुमମାନଙ୍କ निमंते स्वर्ग रे संचित होइछि ता पाइबा निमंते आपनर महादयारे आम्भ मानकु पुनर्जन्म देयछंती जो परित्राण शेष काल रे प्रकाशित हेबा पई प्रस्तुत होइछि सेति निमंते तुम्हे माने ईश्वरଙ୍କ शक्ति रे विश्वास द्वारा सुरक्षित हेउछ एथिरे तुम्हे माने उल्लास करूछ यद्यपि वर्तमान अल्प समय पाई नाना परीक्षा द्वारा दुख भोग करिबा तुम्हाମାନଙ୍କ पक्षरे आवश्यक हुए जेपरि अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुम्हाମାନଙ୍କର परीक्षा सिद्ध विश्वास द्वारा विश्वास ताजी ख्रीष्टଙ୍କ प्रकाशित हेबा समय प्रशंसा गौरव और संभ्रमर कारण हेबो 8 पद मत पढ़िबे तुम्हे माने ताहांकु न देखि प्रेम करूछ पुणी एबे सुधा न देखिले हे ताहांकठारे विश्वास करी अकथनीय और गौरवयुक्त आनंद रे ओके समय स्वल्प मान किछि पद भी पढ़ी पारि थांते समय हम पखरे नाही तबे जाओ आजिर मुख्य चिंता अछि जे प्रलोभन परीक्षा पर जय लाभ करे से प्रकृत विश्वासी अटे आजिर मुख्य चिंता मान देखिबा जे परीक्षा उपरे बा प्रलोभन उपरे जय लाभ करे से प्रकृत रे जने विश्वासी those who pass temptation exam and live a victory life से होची प्रकृत रे जने विश्वासी अटंती जो अंशटा माने पाठ कलु प्रभुकर पवित्र धर्मशास्त्र रे पितरंकर द्वारा लिखित ए पत्रटी प्रथम पितर ए जो पत्र मान करे गोटे शब्द को से बेसी ट्रेस देइछंती ता होची बहुमूल्य प्रेशियस शब्दटी ए बहुमूल्य शब्द को से प्राधान्यता अपन प्रथम पितर आ द्वितीय पितर जेतले पढ़िबे बहुमूल्य शब्द को से बहुत स्ट्रेस देइछंती ए
प्रथम पितर द्वितीय पितर आपण देख कारण से बहुमूल्य शब्द एथिरु आगत माने परमेश्वरଙ୍କର प्रदत्त जो परित्राण से परित्राणर शब्द को आधारित करी से बहुमूल्य शब्द या प्रेशियस शब्द को से उपस्थापन करिसंती तेबे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आज तीनोटी कथा मु आपनको सम्मुख रखिबी प्रथम अछि जीवनदायक भरोसा द्वितीय होची शेष काल रे प्रभु परित्राण कार्य साधन कले तृतीय कथा होची परीक्षा नाना प्रकार परीक्षा आमानक जीवन अछि जे परीक्षा रे सिद्ध हबो प्रभु ताको से परित्राणर मुकुट अर्थात जीवन मुकुट ताको प्रदान करिवे तीनोटी कथा आज संक्षिप्त समय मते देखा प्रथम विषय आमाने देखिबा जे व्हाट इज साल्वेशन परित्राण कोन आमाने समस्त जानिचो आकु बहुत व्याख्या करबा आवश्यकता नाही जणे व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ तारे जेतेबेले से विश्वास करे मन फिराइबो पश्चाताप करबा अपना पाप पश्चाताप करी प्रभु को हृदय रे स्वीकार करिबो मुख रे स्वीकार करिबो हृदय रे विश्वास करिबो तेबे से परित्राण प्राप्त हो तेबे ए जो परित्राण जणे व्यक्तिଙ୍କ जीवन रे परित्राण पाइबा जेतिकी जरूरी से निजे परित्राण पाइछि जानिबा सेतिकी जरूरी अटे तीनोटी कथा जणे व्यक्ति जीवन रे परित्राण पाइबा जेतिकी जरूरी अटे द्वितीय कथा से निजे परित्राण पाइछि बोली जानिबा सेतिकी जरूरी अटे आउ मध्य से परित्राणर बहुमूल्यता को धरि रखिबा सेतिकी जरूरी अटे तीनोटी कथा अति प्रांजल भावे बुझंतु जणे व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ स्वीकार कला परे जो परित्राण पाए द्वितीय होची से निजे परित्राण पाइछि बोली जानिबा जरूरी अटे के आज जगत रे परित्राण कर्ता स्वाधीन भाव समस्त निमंते परित्राण उद्दिष्ट अटे परित्राण जीशु ख्रीष्टଙ୍କର बहुमूल्य रक्त द्वारा परित्राण समस्त निमंते उद्दिष्ट अटे आ परित्राण ऑलरेडी हमनको देई सारिछंती किंतु आमाने प्रकृत परित्राण पाइछि कि नहीं से कथा के जानि नांती के जानि नांती परित्राण पाइछि कि नहीं they are not experienced about salvation परित्राण के बारे में से माने जानते नहीं तेणु प्रभु को पाइछि बोली विश्वास ही जाइछु के प्रभु को जानिछु बोली नामर मात्र को विश्वास ही जानती किंतु सच ए समान प्रकृत परित्राण प्राप्त अटंती कि नहीं समान के जानते नहीं आज हमने जूम प्लेटफॉर्म रे जितनी लोग जोड़ी होई छ हमने को जानिबा कबो मु परित्राण ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ द्वारा पाइछि सत किंतु मु जानिबा दरकार जे मु परित्राण प्राप्ति अटे मु परित्राण पाइछि आ जेते बेले परित्राण पाइछि बोली जानुछो तार स्तुत्य पाहच होछि से परित्राणर बहुमूल्यता को धैर्य सहित शेष पर्यंत धैर्य रखिबा दरकार कारण पवित्र शास्त्र आज हमको जो कौन सा कहले 5 पद रे जो परित्राण शेष काल रे प्रकाशित होबा पाए प्रस्तुत होई अछि सेथि निमंते तुम ईश्वरकर शक्ति रे विश्वास द्वारा सुरक्षित होई छ विश्वास द्वारा तुम सुरक्षित हो जो परित्राण शेष काल निमंते प्रकाशित होई से परित्राण विश्वास द्वारा हमने सुरक्षित होई अछि आज अनेक प्रभु को जानिले यथेष्ट लोक माने कहती अनेक पथ रही जीशु ही गोटे पथ नुहे अनेक देवादेवी मध्य पथ आम खोली किंतु जानतु अनेक पथ रे जीशु गोटे पथ बोली भावंतु रे जीसस इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे जीशु ख्रीष्ट होची एक स्वतंत्र पथ तांको पथ सहित आ कौनसी पथ समतुल से प्रभु जीशु निजे कहले मु पथ सत्य ओ जीवन मो दे न गले के तांको निकट को जाई पारे तांको दे ही अमान को जीवा हबो तेनु अनेकन को पथ मध्य जे जीशुकर गोटे पथ बोली आमाने के भावंती ताहा नहीं अनेकन को पथ भितरे जीशुकर मध्य गोटे पथ बोली जो भाबू ताहा नहीं जीशुकर पथ इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे असाधारण पथटे तेणु प्रभु जीशु परित्राण कार्य साधन करने निमंते एते आसान समय एते आसान परित्राण देना किणवा विषय नथिला
କ୍ରୟ କରିବା ବିଷୟ ନଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୟ କରିବା ଥିଲା। ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଆସାନ ନଥିଲା, ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ସେ ପାଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଜାଣିନି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି, ଏ ଶେଷ କାଳ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଯଦି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଛି, ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିছে ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତି ଅନେକଙ୍କର ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣର ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥାଏ, ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ କି, ଏବଂ ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧରି ରଖିଛି ତ, ନଚେତ ମୋ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ହେଇଯିବ, ଭରସା ମୁଁ ପାଇପାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ୱେଦର ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଆସେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ଜୟ କରୁ ନହେଲେ ପରାଜୟ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନେଇ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ସେକୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେକୁଲାର ପଢା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ବା ଫେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଫଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଲେଖାଥାଏ। କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଶୀତ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ସେ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଣେ ସେକୁଲାର, ଜଣେ ଜାଗତିକ ପିଲାମାନେ ହଉ, ପଢା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ରୁହନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଭିତର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରୀକ୍ଷା, ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ କି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଣିବ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ କି, ସେଇ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପାହାଚରେ ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ଏକ ପାହାଚକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସେ, ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ। ତେଣୁ ଭିତର ଏଇ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏ କଥା କହେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଯାକୁବ କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାକୁବ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 1 ଏବଂ 12 ପଦ ଦୟାକରି ପଢିବା, ନଚେତ ମୁଁ ପଢିବି। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି।
କେହି ଆମମାନେ ଭାବିବାନି ପରୀକ୍ଷା ବିନୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚକୁ ଯିବା ଏଟା ଅସମ୍ଭବ। ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ସେମ୍ ଲାଇଫ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ କରୁଛୁ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ସେ ହିଁ କଣ ପାଇବ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପଦରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ହିଁ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ମୁକୁଟ ଏତେ ଆସାନ ନାହିଁ, ମୁକୁଟ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାର ମୁକାବିଲା କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜୟ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଓଭରକମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେ ପରାଜୟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ। ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେବେ ପାଇବ? ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ। କେବେ ପାଇବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ କେତୋଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ସେଇ ପିକ୍ଚରକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେ ମାହୋଲକୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବା, ପ୍ରଥମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ହବାଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଶୟତାନ, ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରିଥିବ ହବା, କେତେ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିଥିବ ହବାଙ୍କୁ ଯେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ସଡନ ହଠାତ୍ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ଯାଇନଥାଉ, ଆମେ ପଡି ଯାଇନଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାପରେ ପରାସ୍ତ ଆମେ ଶୈତାନର ଅଧୀନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରାଜୟ ହେଇଯାଏ। ଶୈତାନର ଅଧୀନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରାଜୟ ଅଛି। ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡିଯାଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସୀ ଡଗମଗି ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଲଚଲ ହେଇପାରିବ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉ। କେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରାଜୟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲେଖା ଅଛି। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଆଦମ, ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିଥିବ, କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଲୋଭନ କରିଥିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା, ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ପରାସ୍ତରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଗଲା, ପାପରେ ପତିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତର ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ସତ କଥା, ପରିତ୍ରାଣ କେହି ବଜେଇ ରଖିଛୁ କି ଜାଣିନୁ, ଆପଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିଛୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ତା ଜୀବନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅଛି, ନହେଲେ ପରାଜୟ ହେଲେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଦିନ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରାଜୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ସେମାନେ ପରାଜୟ ହେଇଗଲେ। ହବା ସିନା ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ସତ୍ ଅସତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇ ସେ ସିନା ପରାସ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଂଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲା।
ଆଉ ସମସ୍ତ ଈର୍ଷା ବିବାଦ ଏବଂ ମର୍ଡର ସବୁ କିଛି ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆପଣାର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ପୁନଃ ସେଇ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା, ନଚେତ ଆମେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଦେଖିଲୁ ପରାସ୍ତର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଭିଶାପ୍ତର କାରଣ ହେଇଗଲା। ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦୂତଙ୍କ ଦେଇ ଜହନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦର ଶେଷ ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ତୁମେ ଚିହ୍ନିଅଛ। 2 ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ଆମକୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉ, 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ଉପବାସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ, ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷକ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଦିନ ପରାସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏଦୋମ ଉଦ୍ୟାନର ସେଇ ହବା ଏବଂ ଆଦମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷ ଆଦମ ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଆଦମ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଜୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। এই ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନେକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସ ଆପଣାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ହରେଇବା ପଛରେ କଣ ରହିଥିଲା? ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଲେ, ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲେ ମତେ ଭୋଜନ କରାଅ, ମତେ ରଙ୍ଗ ଡାଳି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମତେ ଭୋଜନ କରାଅ। ସେ କହିଲେ, ଯାକୁବ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ଦେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୋଜନ କରେଇବି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଭୋଜନ କଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତେବେ ମୋର ଅଧିକାର କଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ବିକ୍ରୟ କରିଦଉଛି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର, ତୁମେ ମତେ ଭୋଜନ କରାଅ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଡାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ସତରେ ସେଦିନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରାଜକୀୟ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଦାନିଏଲ ଯଦି 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଦାନିଏଲ କହିଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଭୋଜନ କରି ମୋ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ କାଥଲିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମାନନ୍ତି। ପୋପର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଷଣ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ ହଉଛି ମଦ୍ୟପାନ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମିଳେ। ଆଉ ଏହା ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ତେବେ ଆଜି କେହି ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜର ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଇମିଟେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାହାନ୍ତି? ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ହେରିଟେଜ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ ଫର ଦ ଲର୍ଡ। କୌଣସି ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଶରୀରର ଅପବିତ୍ରତା ପାଇଁ
ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭୟ ନ କରିବା ଦରକାର, ନ ଡରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଡିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଜ୍ଞାର ଆଦେଶକୁ ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଯୋଉ ନପୁଂସକକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ଦାନିଏଲ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ନପୁଂସକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ନପୁଂସକ ଖୁଦ ସେ ନିଜେ ଲେଖା ହଉଛି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ସେ ରାଜି ହେଲେ। ଆମକୁ 10 ଦିନ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆମେ ଏଥିରେ ଶାକ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମର ମୁଖ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖଠାରେ ଆମର କଣ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ, ପରୀକ୍ଷା କର ଆମକୁ 10 ଦିନ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାକୁ ବଜେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ହେରିଟେଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିସିସନ ଫର ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଦିନ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ଆଜି ଅନେକ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ୟାକୁବ ଯୋସେଫଙ୍କର କଥା ଦେଖିଲୁ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଦାନିଏଲଙ୍କର କଥା ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଜନିତ ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଦ୍ଧ ରହି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଦୃଢ କରିପାରିବ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଯାକୁବ କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଅଛି ତୁମେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। 3 ପଦ, ଯାକୁବ 1:3 ପଦ, ସେତେବେଳେ ତାହା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କର। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବୁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଆସିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା। ମେ ବି ଆମଙ୍କର ଅଭାବମୟ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ, ମେ ବି ଆମଙ୍କର ପର୍ସିକ୍ୟୁସନର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମେ ବି ଆମକୁ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁବଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆୟୁବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 2ଟି ନୁହେଁ, ଲେଖା ହଉଛି ଆୟୁବଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସିଯାଏ ଯେ ଜୀବନକୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା, ନୀରବ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି, ଆୟୁବ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରରେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଆୟୁବ ଆପଣାର ଓଷ୍ଠାଧରରେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, କହିଲେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ, ବାକି ଅମଙ୍ଗଳ କଣ ପାଇବନି। ଆୟୁବ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରରେ ପାପ କଲେ। 10ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମେଷ, ଉସ୍ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆୟୁବ ନିରାଶ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରୀକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବୁଛୁ, ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଠିକରେ ଚାଲିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠିକରେ ଚାଲିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା, ସେଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କଣ ଛାଡିବ? ଛାଡ, ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମକୁ କଣ ଛାଡିବ? ଆୟୁବଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଜଣେ ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଦରକାର।
ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଶୈତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନେଇପାରିବ ଏକ୍ସାମ କରିପାରିବ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆୟୁବ ପରାସ୍ତ ଆୟୁବ ପରାଜୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆୟୁବ ଜୟ କଲେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଜୟ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁବଙ୍କର ଜୀବନ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ବୋଲି ଚାଲୁଛି ଠିକ ସମୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ ପାଥେଟିକ ଏକ୍ସାମ ପାଥେକି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରିବେ ମୁଁ ପାଠ କରିବି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯେ ସହିପାରିବାନି ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ କାରଣ ସେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବ୍ରି ଲେଖକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି ଏବ୍ରି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଯଦି 18 ପଦ ପଢିବେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ସେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସକ୍ଷମ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀରପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନିଜେ ମୁକାବିଲା କରି ପରାଜୟ ହେଲେ ହଉଥିଲେ ଜୟ ହେଲେ କରୁଥିଲେ କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ଆସୁଥିଲା ସେମାନେ ହାରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଜୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାର ମୁକାବିଲା କରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ପରୀକ୍ଷା ଆସେ ଫିର ବି ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଛି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାର ମୁକାବିଲା କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା କାରଣ ସେ ନିଜେ ଏବ୍ରି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 18 ପଦ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି କାରଣ ସେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ମୋ ପିଲା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉଛି ସେ ସହି ପାରିବନି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କାରଣ ସେ ନିଜେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଆସିଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ମୁକାବିଲା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମୁକାବିଲା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇଲେ ନାହିଁ ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବ ତୁମ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ଏ କଥା ତୁମେ କହିଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମ ପ୍ରତି ନ ହଉ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୂର ହୁଅ ସୈତାନ କାରଣ ମତେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଅଛି ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆମ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପକାର ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ଯେତେବେଳେ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଠିକରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଅବଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ମୁକାବିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରି ନ ପାରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣାର କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ କୁଶଳର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ
आमानक जीवन में ताड़नार परीक्षा आसीबो समस्या दुख मध्य दे जीवा पाए जो परीक्षा आसीबो नाना प्रकार सुख लेखा गला नाना प्रकार परीक्षा रे जेतला माने परीक्षित हो से परीक्षार मुकाबला मानकु करबा को पड़िबो किंतु समय लेखा होइछि अल्प समय माने आम पाई तो अधिका समय लागुछि एबे तो माने जेते समय रहिछि अधिका समय किंतु ईश्वर को दृष्टि अल्प समय पितर मते बुझिले ताहा मो पाई अल्प समय अटे अल्प समय निमंते जो परीक्षा आसीबो दुख भोग हबो ताहा निश्चय मान को अतिक्रम करबा पाई पड़िबो सेति पाई 7 पद रे लिखा होला प्रथम पितर 1:7 जेपरि अग्नि द्वारा परीक्षित क्षणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुमानकर परीक्षा सित विश्वास ताहा जीसु ख्रीष्टंकर प्रकाशित बा समय प्रकाश समय रे प्रशंसा गौरव एवं संभ्रमर कारण हो प्रशंसा एवं गौरव एवं संभ्रमर सुवर्ण को परीक्षा कले गोटे धातु पोड़ी नष्ट हुए ना किंतु तांको मते लेखा गला ता क्षणीय सुवर्णर परीक्षा ता पोड़ी जीव दिने पोड़ू पोड़ू होई पारे ता नष्ट होई किंतु आमानकर परीक्षा रे जेतेबेला माने जय लाभ करूछ ताहा विश्वास रे आहुरी अटल हेबा पाई प्रभु साहाय्य करछ आहुरी अटल हेबा पाई साहाय्य करछथि सेति 8 पद लेखा गला तु माने ताहांकु न देखि प्रेम करूछ पुणी एबे सुधा न देखिले ताहांको ठारे विश्वास करी अकथनीय गौरवयुक्त आनंद रे आनंदित होई तुमानकर विश्वासर लक्ष्य जे आत्मांकर परित्राण ताहा पाई अछ आत्मांकर परित्राण आमाने देखि ना किंतु आमाने प्रेम करूछ सेति पाई थोमांको प्रभु कहले तुमे मते देखि विश्वास कर किंतु जो माने मते न देखि विश्वास करंती से जहन 20:28-29 पद लिखा अछि 30 पद लिखा अछि तु मते देखि विश्वास कल 30 पद रे किंतु जो माने न देखि मते विश्वास करंती से लोक धन्य आज माने देखि ना किंतु ईश्वर को विश्वास करूछु मध्य प्रेम करूछु गुटे उद्देश्य कोन परित्राण माने जेपरि शेष दिन रे परित्राण प्राप्त से गुटे उद्देश्य सेति पय लिखा अछि जे शेष पर्यंत धैर्य धर रहइबो से परित्राण लोक कहे जे शेष पर्यंत धैर्य धर रहइबो से जीवन पाए प्रिय प्रभु को लोक माने गत दिन मान करे गुटे जूम रे प्रभु को वाक्य दोतले गत 7 तारिख रे जे डेविड लिविंगस्टन जेते बेले निग्रो लोक मान को निकट रे सुसमाचार प्रचार करबा पय प्रभु तांको आह्वान कले से जेते बेले मन रे स्थिर कले बड़े जंगल रास्ता रे जाउ छते सेई समय गोटे झरणा टे पड़ेला आ से झरणा रो अंतराय रे झरणा भितरे गोटे सुंदर सुंदर शाइनिंग होउथबा स्टोन गुडी को देखा से स्टोन किछि नुहे हीरा डायमंड थिला आ से चंचल से गुडी को एकाठी कले चंचल से गुडी को एकाठी कला उतारे पवित्र आत्मा तम कथा डेविड लिविंगस्टन भाविले मु ए समस्त धरी विक्रय करी कोटिपतिर मालिक हे जिवे किंतु पवित्र आत्मा तम कथा तुमको जो आह्वान दिया जायछि तुमको या परीक्षा तुम्हें ये आह्वान रे ठीक रे अछ त प्रभु तुमको जो आदेश दैछन्ति निर्देश दैछन्ति निग्रो लोकमान को निकट जाय सेवा कार्य करिया पाए तुम्हें से आह्वान रे विश्वस्त रखे आह्वान को बुझिलो कि सेते बेले सेई समय सेई स्थान रे सेई समस्त डायमंड गुडी को पके आगो को पड़े एवं से जेते बेले सेवा कार्य कले तांकर बायोग्राफी देखिबे जो प्रभु को लोक माने जीवन हारी जाय जीवन हारी जीवा पर्यंत सेवा से कुष्ठ मान को निकट रे सेवा कर शरीर रे कुष्ठ हो गला किंतु छाड़िले नै आज दक्षिण अफ्रिका रे सेवा कार्य विस्तृत भावे प्रभुंकर दासों द्वारा प्रचारित हो पाछि प्रभु आज मान को जीवन रे जेते बेला माने आत्मिक जीवन रे अग्रसर होछ नाना प्रकार परीक्षा मध्य आम जीवन अनेक बाइबल रे दृष्टांत रही समय सापेक्ष आगु को पाए नाना प्रकार परीक्षा मध्य आम बुझा पड़े किंतु मन रखंतु ए परीक्षा आमान को पाए गोटे आशीर्वाद विषय
ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନା ପରାଜୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। Those who pass temptation and live a victory life ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆଜିର ଏଇ ସମାଜରେ ଯେତେ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଭିତରେ ଯାଉ, ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବସୁ, ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ସଂକଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରୁଛି ତ? ଯଦି ଜୟ କରୁଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଣେ ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ। ତେବେ ଶେଷ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। 3 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି। ଏ ଅକଳଙ୍କ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଜଗତରେ ଆମକୁ କିଛି ହେଇନି, କାହାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସଞ୍ଚିତ ଧନ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ରହିଛି। କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। କିଏ କଣ? ସେ ଅକ୍ଷୟ କେବେ କ୍ଷୟ ହବନି, ଅକଳଙ୍କିତ କେବେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅଜର ଅଧିକାର, ଅଜର ଯାହା ଅଧିକାର କେବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଅଧିକାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଅଜର ଅନନ୍ତକାଳ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଇଟର୍ନାଲ ଭିକ୍ଟୋରୀ ମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଅଜର ଆଉ ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଅଛି। ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମା ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣରେ ମାନେ ଆଜି ଠିକରେ ଅଛୁ ତ? ପରିତ୍ରାଣରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସେଇ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡି ପତିତ ହେଇଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଥିବା ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବା। ତେଣୁ ଶେଷ ପଦ ପଢି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଦୟାକରି ଏ ଜଣେ ପାଠ କରିବେ ଜିରିମିୟ ତାର 12-3 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି କଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପଦେ ପଢିବା, ଶେଷ କରିବା। ଶେଷ ପଦ ଠିକ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯଦି ପଢିବେ ନଚେତ ମୁଁ ନିଜେ ପଢିବା ଚାହୁଁଛି। ଜିରିମିୟ ତାର 12-3 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ମାତ୍ର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଜାଣୁଅଛ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମତେ ଦେଖୁଅଛ, ୟୁ ନୋ ମି, ୟୁ ସି ମି। ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ, ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୁଁ କଣ। ମତେ କେହି ଜଗତର ବେଶ ଲୋକ କେହି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ଫିର ବି ମତେ ଜଣେ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ହି ନୋସ୍ ମି, ହି ସି ମି, ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ମନ କିପରି ତାହା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଅଛ। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, and you test my heart towards you, and you test my heart। ମୋ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ, ମୋ ମନ କି ପ୍ରକାର ତୁମ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛ। 3ଟି କଥା, he knows us, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, he sees me, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି।
नाना प्रकार परीक्षा मरुदय जीवन से परीक्षा कर मो जीवन आत्मिकतार प्रभु ठीक अच्छी तेणु आम जो पढ़लु परीक्षा सिद्ध है परीक्षा सिद्ध है आम जीवन रूप मुक्त प्रभु आज आम साहय जदि आम परीक्षार मुकाबला कर आत्मिक परीक्षा रही आम आत्मिक परीक्षा परीक्षक स्वयं प्रभु आम जीवन में आनती द्वितीय शैतान मध्य प्रभु अनुमति दिखती जमी आयुब को जमी अनुमति देले आम जीवन प्रति से प्रकार अनुमति शैतान आम जीवन आनी वाक्य लिखा अच्छी परित्राण को जदि आम बजाय शेष काले प्रकाशित परित्राण को जदि बजाय रखा तेबे परीक्षा देखी अग्नि मध्य आम पड़ परीक्षा मध्य नाना प्रकार परीक्षा मध्य पड़ तेबे एथिरे उत्तीर्ण होला परे आमाने जीवन रूप भरोसा से मुकुट प्राप्त कर से जीवन रूप मुकुट प्राप्त कर प्रभु आज आम को साहाय्य कर प्रभु आज आम को अनुकूल कर से आम को जानती he knows us से आम को देखती he sees us and also he tested my heart onwards से आम मन को मध्य परीक्षा प्रभु आज आम को साहाय्य कर प्रभु आज आम को अनुग्रह कर जीवन रूप भरोसा प्राप्ति अक्षय अकलंकित अजर स्वर्ग संचित धन प्राप्त होगा निमंते आम को परित्राण को बजाय रखा द्वितीय नाना प्रकार परीक्षा आम को धैर्य धरी मुकाबला कारण से निजे परीक्षक जय कर असल परीक्षा पढ़ाई देवे ना जदि पढ़ाई देवे उदाहरण पथ आम खोलिबे निश्चय से खोलिबे कारण से निजे दुख दे जाइछंती से आम पथ उपकार करने शिखे कौन सन्देह ना शेष आम को से जीवनदायक भरोसा प्राप्त कराई प्रभु आज अल्प शिक्षा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु खास कर रियली मिनिस्ट्री उपदेष्टा प्रभु दास धन्यवाद दिए ये सुंदर अवकाश देले अल्प समय प्रभु वाक्य देवा प्रभु दास विशेषकर परिचालक महोत्सव प्रभु बाहुल्य आशीर्वाद कर धन्यवाद प्रभु अल्प शिक्षा पर आशीर्वाद करंतु मोर टिके समय नहीं मॉर्निंग प्रेयर आम चले दया करी क्षमा करेंगे मो शेष पर्यंत रही थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद सिंह महाशय अति प्रांजल भाव ईश्वर वाक्यर निगूढ़ तत्व और रहस्यपूर्ण मान आम परिप्रकाश कले वास्तव में ए घड़ी संधि ए दिन मानक आम जीवन आम गोटे ख्रीष्टीय विश्वासी जीवन में कि प्रकार आम परीक्षा प्रलोभन उपर विजय लाभ हुई आम से आशीर्वाद कारण हो पारिबा से विषय आम अति उत्तम भाव में ईश्वर वाक्य दे आमको साथ प्रदान कर वास्तव में गोटे ख्रीस्टियान जीवन रे परीक्षा और प्रलोभन उपर जय लाभ हेबार जीवन हेबा दरकार आज आमको से तीनोटी पॉइंट प्रभु दास प्रकाश कले आम प्रभु दास को आम धन्यवाद करुचु ए दिन मानक आम गोटे विश्वासी हिसाब से आज वाक्य अनुसार निजको प्रस्तुति करवा निजको सचेतन करवा निजको जागृत करी ए दिन मानक आहरी जेते प्रतिकूल परिस्थिति जेडे झड़ झंझा जहाँ परीक्षा प्रलोभन आसिले मध्य आमे सबु जे धैर्य धरी रही प्रभु सहित जो आम चलवा आउ से अनंत जीवन अधिकारी और से अनंत जीवन मुकुट पाई प्रभुकर एक आशीर्वाद कारण प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद मंगल दया करंतु प्रभु दास को बहुल मात्रा आशीर्वाद करंतु थैंक यू आज्ञा प्रभु आपन को बहुल मात्रा आशीर्वाद करंतु धन्यवाद आसु आम